Hello again. So this is the recorded class for from Wednesday, for Wednesday, I mean. Esta es la clase grabada para la clase del miércoles, en el caso de que seas el grupo de cuarto Q, o para la clase del jueves, en el caso que seas del grupo cuarto L. Okay? So, we're gonna start now unit number 2 or block number 2. So let's check what this block is about. So in this block, we're gonna talk about cultures, okay? The first reading is about cultures. So what is a culture? Culture is the way, especially the general customs and belief of a particular group of people at a particular time. Most of the times we divide the culture in countries. We talk about a Mexican culture, a Japanese culture, a German culture, etcétera, etcétera. Las solemos dividir en países, culturas de cada país. For example, in this picture right here, I have images related to the Mexican culture. We have, for example, a Virgen Maria. Here in Mexico, we are religious people most of the times. Quizás muchos sean religiosos, habrá otras personas que sean menos, pero en general se nos suele considerar una cultura muy religiosa. So we have this image right here from the Holy Virgin Mary. Here we have the skulls, the world famous skulls related to the Day of the Dead, Día de Muertos. We have the flowers, cempasúchil. We have, I think they are beans. Creo que son diferentes tipos de frijoles, lo que hay aquí. These are different aspects that are related to the Mexican culture that other countries relate to the Mexican culture. Muchas veces los otros países al ver esto dicen, ah, la cultura mexicana, quizás especialmente por lo del Día de Muertos. De ahí la famosa película de Coco. The second picture is from Japan. As you can see here, the boy and the girl, both are using kimonos. We relate the use of kimonos to the Japanese culture. We also relate this type of, how can I say, este tipo como decoración de interiores que tanto uno ve en las películas japonesas o en series de anime o manga, donde son como paredes de papel con esos diseños triangulares, no, rectangulares, etc. As you can see here, you have a lot of images related to the Japanese culture. We also have this one. This is related to the United States or the American culture. You have, for example, in this case, the people that is famous, the superstar, las superestrellas, esas, todos pues sabemos que en la cultura estadounidense vienen muchas estrellas famosísimas. We have Oprah Winfrey, we have Elvis Presley, que se ve aquí. We have different stars from music, movie, etc. We have the famous brands or businesses like McDonald's, like Burger King, Starbucks, etc. We have, for example, the comic books, los famosos libros de cómic, que creo que si bien no son creación de ellos los vuelven famosos con sus personajes. Here we have, que se nos alcanza a ver muy bien, but here we have Captain America from the Marvel movies and the Marvel comics. So everything that is related to pop culture, casi siempre todo lo que relacionamos con cultura pop culture, está muy relacionado con Estados Unidos. Este artista famosísimo, Andy Warhol, que es el que hace famoso la cultura pop culture con su arte, es estadounidense, creo, ¿verdad? Igual se los dije mal. But here we have a lot of images that are related to the different cultures that we have in the world. Okay? So, déjenme me muevo tantito porque estoy tapando. The name of the unit is Cultures Around the World. Take a look at the picture. Esta imagen de aquí, this is the picture, and answer the following questions. Vas a contestarme las tres preguntas. No te pido respuestas súper extensas porque obviamente tienes poquito espacio. So I want just short answers. What does being Mexican mean to you? They say that we are really like
voy a usar una expresión que he usado mucho, que he escuchado mucho en los programas deportivos, que nos envolvemos en la bandera. When we talk about our country, Mexico, the Mexicans, we like are super, how can I say? We are super like into our nationality. Como que estamos muy metidos dentro de nuestra nacionalidad. So maybe we can say that Mexican for me is being, in my case, es una opinión personal, being being Mexican is to feel proud of your country. Okay, que era lo que les comentaba. Se me hizo muy larguita la voy a poner aquí abajo, pero ustedes saben que es de la 1, lo que pasa es que se me hizo muy larga. What does being Mexican mean to you? Being Mexican is to feel proud of your country, que era lo que les comentaba. Nosotros solemos estar muy orgullosos de nuestro país y muchas veces la gente lo relaciona con eso, principalmente los que son de otro país. They say that the Mexicans are people that are proud of the country, of the nationality. Are you proud of being Mexican? Recuerda, todas estas preguntas son personales, no necesariamente las tienes que responder así como yo. Are you proud of being Mexican? Yes or no? Sí o no. What comes to your mind when you hear Mexican culture? Obviamente nosotros vivimos aquí, quizás podíamos responder muchísimas cosas, pero algo que se te venga a la mente. What comes to your mind? ¿Qué se te viene a la mente when you hear Mexican culture? Maybe you think on religious images like Virgen María. Maybe you think about this famous song Cielito Lindo. Maybe you think about the Day of the Dead, el Día de Muertos. What comes to your mind? Lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? No necesariamente un chorro de cosas. Lo primero, what comes to your mind? Then we have this activity, match the words to the definition. Here we have 6 words: cuisine, spice, crop, worldwide, grabbed, taught. Again, this is like the same with the other readings. Este lo hemos visto en muchas otras ejercicios de las lecturas. You have to match the word to the correct meaning. For example, I have this. What is it? Spice. Spice is a substance made from a plant used to give special flavor of food. In this case, spice, this is the meaning for spice. So I need to write number 2. Spice is a substance made from a plant used to give special flavor to food. Okay? You have to do the same with the others: squeezing, crop, work right, grab, and talk. Okay? So these are the activities before the reading. Now, we're gonna check the reading. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Por cuestiones de tiempo no me voy a poner a hacer toda la lectura aquí en este video grabado, pero sí voy a comentar, voy a leer una parte y voy a comentar en términos generales de qué es, ¿ok? Por si de repente ven que no leo toda la lectura, solamente voy a leer una parte. Ok. So, the title is Ancient Mayan Cities. So, when we hear the term Mexican culture, we may think of different things: mariachi, the Day of the Dead, All Souls Day, delicious food, big family parties, and many other things. But we usually believe it is a homogeneous phenomenon. It isn't. It isn't, and in fact, the culture depends greatly on the region.
and on the influence of the different cultures that been present there. In some places, the Spanish influence is greater than in others, and so the cultural expressions have a certain form. For example, in the South, where the mixture of Spanish and indigenous celebrations form holidays in a unique way, or where there is an Anglo-Saxon influence caused by the United States, as in the North. However, we can distinguish three main cultural and gastronomical regions: North, South, and Central Mexico, each with its own peculiar lifestyle and customs. Voy a saltarme el siguiente a otro pedazo de la lectura. Aquí simplemente estamos viendo lo que implica el término Mexican Culture. Y nos mencionan algunos ejemplos: mariachi, Day of the Dead, food, big family parties, etc. Menciona las diversas regiones en las que se le suele dividir al país: North, South, Central México, que es algo que todos conocemos: norte, sur, centro. Ok, one phenomenon, estoy leyendo aquí donde dice 19, one phenomenon that seems to be distinctive to our country is the family structure, as it has a very unique form with its values and traditions. Family is one of the most important elements in Mexican society, and family has a well-defined structure, usually involving two parents, many children, and an extended family: aunts, uncles, grandparents, etc. In ancient times, the families served as a guide to societal structures as well, playing a part in preserving order in communities. This part of the reading focused on the family, on the Mexican family. I heard, yo había escuchado hace algunos años, tuve la oportunidad de que en la escuela donde estudiaba en el tecnológico, vino una chica egresada del tecnológico a darnos una plática. La chica había hecho sus prácticas profesionales en el extranjero, fue a hacerlas a Argentina, si no me recuerdo, y mencionaba diferencias culturales con Argentina. Unas de ellas eran la familia, que ellas son muy desapegados, al parecer, ¿verdad? No me consta, entre otras tantas más. Y tengo entendido que en Estados Unidos también la estructura familiar, de family, es diferente. Aquí nos menciona algo. Family is one of the most important elements in Mexican society. Family is very important here in Mexico. In other countries, como lo mencionaba aquella chica que fue a hacer sus prácticas a Argentina, decían que allá no tanto. A partir de que tú eres mayor de edad, prácticamente ya que te vaya bien. Y nada más nos vemos de vez en cuando, ¿verdad? Y se dice que en Estados Unidos también es así, no es tan importante. Una vez que llegas a cierta edad, ahora sí que te puedes desentender. Vas y haces tu vida y pues nada más te ves ahí de vez en cuando. They say that family has well-defined structure, involves two parents, many children, extended family. Aquí vemos que la familia incluye a muchísima gente. Obviamente en todo el mundo hay primos, tíos, muchos. But here in Mexico, we gather. Aquí en México es muy común que la familia se junte. Uncles, tíos, aunts, tías, grandparents, los abuelos, parents, los padres, children, niños. Esas reuniones familiares grandísimas que es muy común ver aquí en México, ¿verdad? In other countries is less common. En otros países es muy poco común. Son núcleos familiares pequeños y podríamos decir que viven como en islas, cada uno viviendo pues, su vida, ¿verdad? No se suelen juntar mucho. So here in Mexico we have that is something very common and very important, the family. Sorry. Probably the best known expression of Mexican culture in the world it's its cuisine, which incorporates elements from sources that vary from fermented meat, used in extremely popular drink called pulque, to insects. In fact, Mexican cuisine takes many strange forms and includes all sorts of spices in the preparation of dishes, such as enchiladas, mole, or even tamales, words that have been exported along with the ones listed above to other languages. One of the most important ingredients in Mexican cuisine is corn.
a crop that people living in Mesoamerica had domesticated thousands of years before the arrival of the Spaniards, and which is used in Mexico's world famous tortillas. In this part of the paragraph, they are talking about the food. We know that Mexican food is world famous. Sabemos que la comida mexicana es de fama mundial because of the chili, por el chile, esa es una, sin albur, and also for tortillas. Those two things, chili, como se le conoce en Estados Unidos, the chili, and also the tortillas. We also have some traditional dishes like pulque, esa bebida famosa. Enchiladas, mole, tamales, they are traditional dishes from our culture. Son comidas tradicionales de nuestra cultura. Por ahí, si ustedes han visto YouTube, es muy común ver canales de personas que viajan, españoles, estadounidenses, alemanes. Yo por ahí vi uno, me parece muy curioso, es de unos rusos, de una pareja de rusos, una mujer con su esposo. Ellos les encanta la cultura mexicana, andan ahorita aquí en México, y les encanta esta parte de food, la comida. They like to eat mole, tamales, enchiladas, tacos, tortas, insects, los insectos. Por ahí tenían un video donde comen los insectos y hacen la comparación de la comida mexicana con su comida rusa. Incluso cuando estaban ellos en Rusia, fueron a un lugar de comida mexicana y dieron su punto de vista. Obviamente es muy común ahorita ver ese tipo de comparaciones gracias al internet, a YouTube. So, of course, estoy en el donde dice 23. Of course, Mexico's huge biodiversity allows for the culinary variety. Mexico is considered one of the most biodiverse countries in the world, which, together with 11 more countries, are home to more than 7,000 percent of the world's species of flora and fauna. Mexico alone is home to around 200,000 different species, representing between 10 and 12% of the world's biodiversity. Una disculpa, se voy leyendo muy rápido, pues porque tengo límite de tiempo aquí donde estoy grabando. So, as you can see in the reading, we are talking about the Mexican culture. We are talking about the regions. Mencionamos las diversas regiones, el norte, donde estamos nosotros, the center, el centro, and south, y el sur. We talk about food, la comida. We talk about the family. We talk about the biodiversity. We talk about a lot of things that are related to the Mexican culture. That is what the reading is about, cultura mexicana. So, in this case, we have this, read the text, un ladito, read the text and answer the following questions. Write at least 3 pre-Columbian dishes or ingredients present in Mexican cuisine that are mentioned in the text. Todas estas preguntas las tenemos que buscar en el texto, in the text. Aquí mencionaba esta, 3 pre-Columbian dishes or ingredients. Nos dan dos opciones. Dishes, platillos, or ingredients, o ingredientes. Si tú recuerdas, por ahí leí un pedazo donde se menciona ese tipo de cosas. We mention enchiladas, mole, and tamales. Incluso se menciona por ahí pulque también. Enchiladas, mole, tamales, and pulque. These are, in this case, these are dishes. Son los platillos, la comida, enchiladas, mole, tamales, pulque. Las mencionábamos en el texto, estaban en la parte que yo leí. Pudiste haber puesto esto o enfocarte en esto, ingredients, en los ingredientes. También en el texto mencionan ingredientes. Puedes poner una de las dos. No es necesario que después del dishes, de los platillos, me pongas ingredients, ingredientes. Te piden dishes, platillos, or ingredients o ingredientes. Es una de las dos. That is what you need to do. Please read the questions and find the answers in the text. Encuentra las respuestas en el texto. Todas bien ahí. Okay, for example, here we have a question about the Mexican family.
Aquí tenemos cuestiones relacionadas con la familia. Aquí podemos mencionar lo de la familia extensa, las reuniones, etcétera, etcétera. Okay? So that is what you need to do. Please read the questions and find the answers in the text. Okay? Please, pretty please. And the last one is, like always, the activity true or false. ¿Ok? Vamos a leer, como siempre, la información que nos presentan. And then we need to check if it is true, verdadera, or false, falsa. For example, Mexico is known around the world only for its food. If I check this, if I compare this information to the information in the text, I'm going to find that it is not only for the food. Si yo la comparo con el texto, voy a darme cuenta que no es nada más por la comida. Not only for the food. So, it is false. Incluso ahí mencionan varias cosas como lo del mariachi, lo del Día de Muertos, etc. So, this information is false. That is what you need to do. Read the statements and check them, true or false. Léanos e identifique si son true, verdaderos, or false, falso. Okay? So, this is going to be for this class, everyone. Thank you for being here. And I'll see you in Friday's class. Los veo en la clase del viernes. Que pasen muy bonita tarde, chicos. O muy bonita mañana. No sé a qué hora vayan a ver el video.